মাননীয় নিবেদিতা দিদিকে স্বাগত জানাচ্ছি। জেল ক্যাম্প পার্টির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি যুবা নেত্রী মাননীয় বেবি মাহাতো মহাশয়াকে আমি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি মাননীয় অশ্বিনী মাহাতো মহাশয়কে। अभी हम लोग पुरुलिया में हैं और पुरुलिया के बीचों बीच देख सकते हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक जनसभा रखा गया है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि शहरी क्षेत्र में जो है जेल कैंप को झारखंड से निकलकर अब बंगाल में जो है विस्तारीकरण किया गया, उसके बाद यहाँ किया जा रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जयराम महतो का जो पार्टी का जो प्रचार प्रसार अब बंगाल में भी आ चुका है। और चुनाव पहले इस तरह की एक्टिविटी देखना, एक्टिविटी होना, ये कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए और जेल कैंप के तमाम पदाधिकारियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए क्या कुछ कहते हैं यहाँ के पदाधिकारी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाने का कोशिश বঞ্চিত করে যেভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে, আজ শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানে পরিকল্পিতভাবে দুই সরকার জঙ্গলমহলকে যেভাবে পিছিয়ে রেখেছে, তার এই প্রতিবাদে আজ আমরা পুরুলিয়া জেলায় জেল ক্যাম্প পার্টির প্রতিষ্ঠা দিয়েছি। আমরা এই জঙ্গলমহলের বঞ্চনা দূর করার জন্যই টাইগার জয়রাম দাদার আদর্শকে বেছে নিয়েছি। আমরা আশাবাদী যেরকম ভাবে ঝাড়খণ্ডে টাইগার জয়রাম দাদার নেতৃত্বে জেল ক্যাম্প পার্টি এক নিদর্শন তৈরি করেছে, এক চিন্তা ভাবনার যে পরিবর্তন করতে পেরেছে, ঠিক তেমনি করেই জয়রাম দার আদর্শেই আমরা চাই এই জঙ্গলমহল যা বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের বাদ পড়া অংশ, সেই জঙ্গলমহলেও ক্রান্তির তৈরি করব। আজ যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, এই পুরুলিয়া শহরটা বাদ দিয়ে পুরুলিয়ার গ্রামের সমস্ত স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীর অভাব, যার ফলে আমাদের জঙ্গলমহলের, আমাদের পুরুলিয়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভিত নষ্ট হচ্ছে। আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমার পুরুলিয়ায় কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। এটা দেশের লজ্জা, এটা বাংলার লজ্জা। আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও পুরুলিয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে আপনারা যদি দেখেন, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক হসপিটাল, গ্রামীণ হসপিটাল, সাথে সাথে আমাদের এই সদর হসপিটাল এবং মেডিকেল কলেজে কোথাও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার নার্স নেই। এটা দেশের লজ্জা, এটা রাজ্যের লজ্জা। স্বাধীনতার এত বছর পরেও একটা বড় অংশকে, একটা বড় অঞ্চলকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তুলে দিতে পারছে না। আমরা কোন উন্নত দেশে বাস করছি? আজ দুই সরকার উন্নয়নের পাঁচালি গাইছে। বিজেপি বলছে আমাদের নেতৃত্বে দেশ নাকি সারা বিশ্বে বিশ্বগুরু হয়েছে। মমতা দিদির নেতৃত্বে নাকি গোটা বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। তাহলে আমরা কোথায় বাস করছি? এটা কি ভারতবর্ষ নয়? এটা কি পশ্চিমবঙ্গ নয় যে আমরা সেই উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছি না? আজ বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পিত ভাবে এই জঙ্গলমহলকে লুটার জন্য আমাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তার এই প্রতিবাদে আমরা জেল ক্যাম্প পার্টি 2026-এ এই ভোটেই লড়াই দেব এবং জয়রাম দাদার নেতৃত্বে
এই পুরুলিয়া জেলায় সাহসী এবং শিক্ষিত যুবকের নেতৃত্বে আমি কথা দিচ্ছি, এই পুরুলিয়া জেলার সভাপতি সচল মাহাতো আগামী 15 দিনের মধ্যে সমস্ত ব্লক কমিটি গঠন করার পরেই যত যে দুর্নীতি হচ্ছে এখন আমাদের লুটার জন্য, সেই দুর্নীতির প্রতিবাদে একটা লড়াই দেব। শুধু আমাকে 15টা দিন সময় দিন। আমরা বেশ কয়েকটি ব্লক কমিটি গঠন করেছি, আর কিছুগুলি ব্লক কমিটি গঠন করতে বাকি আছে। জয়রামদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক আমাদের সঙ্গে আছে। তাই আমি আশাবাদী এই শিক্ষিত আর সাহসী যুবকদের সমন্বয়ে জেল ক্যাম্প পার্টির লড়াই একটা নিদর্শন হয়ে থাকবে। আমি পুরুলিয়া জেলার সভাপতি সজল মাহাতো আপনাদের কাছে কথা দিচ্ছি, 2026-এর ভোটে এমন লড়াইটি দিব পুরুলিয়াতে, এই কাঁচিকে হাতিয়ার করে ঘাস ফুল আর পদ্ম ফুলের নাম নিশান পুরুলিয়াতে মিটিয়ে দেব। আমাদের শিক্ষিত আর সাহসী যুবকের সমন্বয়ে গঠিত ব্লক কমিটির নেতৃত্বে পুরুলিয়া জেলার সমস্ত ব্লকের নিজস্ব যে দাবিগুলি রয়েছে, ব্লকে ব্লকে বিএলআর অফিসে যে দুর্নীতি চলছে, বিএলআরদের মদতে যে বালি চুরি চলছে, কিষাণ মান্ডিতে যে কৃষকদের প্রতি দুর্নীতি চলছে, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্লক কমিটিগুলিকে আমি প্রস্তুত হতে বলবো। এই 26-এর ভোটের আগে এই দুর্নীতির আতুল ঘরগুলোকে ভাঙতে হবে। আমি আমাদের জেলা কমিটি গঠন হওয়ার পরেই পুরুলিয়ার প্রধান 15টা দাবি নিয়ে আমাদের নতুন ডিএম এর কাছে আমি দাবিপত্র জমা দিয়েছি। সেই 15টা দাবি হয়তো আপনারা সকলেই জানেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আমাদের যে পরিষেবা পাওয়া দরকার, আমাদের যে ন্যায্য অধিকার, সেই দাবিগুলো আমি রেখেছি ডিএম সাহেবের কাছে। সাথে সাথে ওনাকে বার্তা দিয়েছি, আমাদের পেডের ওই 15টা দাবির উপর যদি অতি সত্বর কার্যকরী দৃষ্টি না দেন, তাহলে পুরুলিয়া জেলা কমিটি মাঠে লড়াই করবে। আজ আমরা দেখছি भाषा किसको किसको পুরুলিয়া জেলার জায়গায় জায়গায় তৃণমূল মঞ্চ বেঁধে বিজেপিকে গাল দিচ্ছে, আর জায়গায় জায়গায় মঞ্চ বেঁধে বিজেপি তৃণমূলকে গাল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মানুষের যে প্রয়োজনীয়তা, মানুষের পরিষেবার কথা, মানুষের ন্যায্য অধিকারের কথা কেউ বলছে না। তাই বন্ধুগণ, আমি জেল ক্যাম্প পার্টির পুরুলিয়া জেলা সভাপতি হয়ে আপনাদের কথা দিচ্ছি, এই গালাগালির রাজনীতি নয়, এই ধর্মের রাজনীতি নয়, এই নেকা উন্নয়নের রাজনীতি নয়, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য জেল ক্যাম্প লড়াই দেবে। তাই এই মঞ্চ থেকে পুরুলিয়া সহ জঙ্গলমহলের আপামর জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পুরুলিয়ার জন্য লড়াই করতে, এই জঙ্গলমহলের বঞ্চনার প্রতিবাদে লড়াই করতে আমাদের হাত শক্ত করুন।
বর্তমানে একমাত্র জেল কেমেই পার্টি, যে পার্টি মানুষের নিয়ে কথা বলে, যে পার্টির সুপ্রিমো কথা দিয়ে কথা রাখতে জানে, যে পার্টির সুপ্রিমো গরিবের হক অধিকার না খেয়ে নিজের বেতনের 75% দান করতে জানে, যে পার্টির সুপ্রিমো কথা দিয়ে কথা রাখতে জানে, শোষিত বঞ্চিত মানুষের বৃহৎ ঝাড়খণ্ডের একমাত্র কণ্ঠস্বর টাইগার জয়রাম দাদার হাত শক্ত করতে আপামর জঙ্গল মহলবাসীকে আবারও আমি আহ্বান জানাচ্ছি। তাই আমি আমার বক্তব্য আর বিশেষ দীর্ঘায়িত করছি না। আমাদের মঞ্চে আরো অনেক বক্তারা আছেন। আমি আবারও আপনাদেরকে 2026 ভোটের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ব্লকে ব্লকে গিয়ে সাহসী এবং শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বে ব্লক কমিটিগুলি গঠন করুন আর 2026-এ ভোটে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হন। আর বিশেষ কিছু না বলে আমি আপনাদেরকে আবারও সকলকেই স্বাগত জানিয়ে আমি আমার স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। জোহারি জোহারি জঙ্গলমোহন, টাইগার জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, টাইগার জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, জেল ক্যাম্প পার্টি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। আমাদের জেলা সভাপতি মাননীয় সজল বাবু, উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন, এজন্য ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে আগত অর্জুন রাজওয়ার মহাশয়, ওনাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এরপরে আমাদের জেলা সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বিনোদর কুমার মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ রাখবো। জোহার জঙ্গলমহল, জোহার জঙ্গলমহল। আমাদেরকে শুয়ে পড়লে হবে না দাদারা, সব সময় জেগে থাকতে হবে, কারণ আমরা দীর্ঘদিন থেকে পরিকল্পিতভাবে এই জঙ্গলমহল তথা পুরুলিয়ার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন থেকে একবারে বঞ্চনা, শোষণ, পীড়ন এবং নিপীড়নের শিকার হতে চলেছি। তার জন্যই আজকের আমাদের এই জনজাগরণ সভা, যে সভায় আপনারা সকলেই দূর দূরান্ত থেকে পুরুলিয়ার বিভিন্ন কোনায় কোনায় গ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন। এই আমাদের জনজাগরণ সভার জেল ক্যাম্পের হাতকে শক্ত করার জন্য তাদেরকে আমার করজোড়ে নমস্কার, প্রণাম, জোহার। আজকে এই মঞ্চে উপস্থিত আমাদের কেন্দ্রীয় তথা সহ সভাপতি মাননীয় দেবী মাহাতো মহাশয়কে প্রণাম জানাই এবং আমাদের উপস্থিত জেলা অবজারভার আমাদের নিবেদিতা মাহাতোকে প্রণাম জানাই এবং সকল মঞ্চে উপস্থিত জেলা কমিটি এবং রাজ্য কমিটি তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দকে আমার প্রণাম, নমস্কার, জোহার। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন অনেকেই বিশেষ বিশেষ বক্তা, তাই আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, আমি দু এক কথা বলবো আপনাদের কাছে। আমরা পুরুলিয়াবাসী তথা জঙ্গলমহলবাসী আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছি এই দুই শাসক দল, এক কেন্দ্রীয় বিজেপি তথা রাজ্য সরকার তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের বছরের পর বছর ধরে আমাদের পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। তাই আমাদের একটাই স্বপ্ন, একটাই আশা যে আর আমরা কতদিন পিছিয়ে থাকবো, আর নয়
অনেক হয়েছে। এরপর আমাদের জেগে উঠতে হবে, আমাদের এই বঞ্চনা, এই শোষণ, এই পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। আমাদের জঙ্গল, আমাদের জমিন, আমাদের জায়গা এবং আমরাই দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়ে এসেছি। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের হক, আমাদের অধিকার, আমাদের আদায় আমাদেরকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কারণ যদি সোজা আঙুলে ঘি না উঠে তো দাদারা আঙুলটা বাঁকাতে হয়। তাই আমাদের এই অধিকারকে আমাদের আর করুণা নয়, দয়া নয়, এবার ছিনিয়ে নিতে হবে। তার জন্যই আমাদের যে সুপ্রিমো টাইগার জয়রাম দাদা, তার হাতকে শক্ত করার জন্য আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই, আপনাদের সকলকেই প্রণাম জানাই। আমি একটাই কথা বলতে চাই আমাদের পুরুলিয়াবাসীকে, আমরা যে এই যে আমাদের জায়গা, আমাদের জমিন, আমাদের নদী, আমাদের ক্ষেত, আমাদের এখানে জায়গাতে ইউনিভার্সিটি, অথচ আমাদের ছেলেমেয়েরা চান্স না পেয়ে বাইরের ছেলেমেয়েরা এসে এখানে এডমিশন হচ্ছে, ভর্তি হচ্ছে। এটা যাতে না হয় তার জন্যই আমাদের সুপ্রিমো জয়রাম দাদা চলে এসেছেন। তাই আমি আমার আর বক্তব্য বিশেষ কিছু বলছি না। জয়রাম দাদা জিন্দাবাদ, জয়রাম দাদা জিন্দাবাদ, টাইগার দাদা জিন্দাবাদ, 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 জেলকল জিন্দাবাদ, 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 জেলকল জিন্দাবাদ, 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 ওয়েস্ট বেঙ্গল জেলকল জিন্দাবাদ, 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 ওয়েস্ট বেঙ্গল জেলকল জিন্দাবাদ, 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 ওয়েস্ট বেঙ্গল জেলকল জিন্দাবাদ, 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 টাইগার দাদা জিন্দাবাদ, 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 টাইগার দাদা জিন্দাবাদ, 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 টাইগার দাদা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সমস্ত দাদাকে বসার জন্য অনুরোধ জানাবো। নিজের নিজের জায়গা নিয়ে বসে যান, নিজের নিজের জায়গা নিয়ে বসে যান, অনেক জায়গা আছে। জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, যুববীর টাইগার জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, বিনোদনের চিন্তাধারা জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, নির্মলের চিন্তাধারা জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, যুববীর চিন্তাধারা জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, যুব টাইগার জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জয়রাম মাতা স্বাগতম, 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 মাতা স্বাগতম, 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 মাতা স্বাগতম, 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 জয়রাম মাতা স্বাগতম, 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 বীর টাইগার জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। আপনারা সকলকে অনুরোধ করা আছে, আপনারা সকলে বসে পড়ুন। আমাদের সুপ্রিমো টাইগার দাদা এসে পড়েছেন। नहीं होगा, नीचे से हम लोग नहीं करते, हम लोग ऊपर से ही करते हैं। कोई दिक्कत? আমাদের সকলকে অনুরোধ করা আছে, আপনারা সকলে বসে পড়ুন। एक मिनट। ए भाई साइड हो जाओ, जा रहे हैं बाबा। যে সমস্ত ব্যক্তিগণরা রোডের সামনে থেকে তাদেরকে বলা আছে আপনারা এগিয়ে এগিয়ে বসে যান। अरे भाई दूर से दूर से 2 मिनट মাননীয় জয়রাম মাতা মহাশয়, শ্রী জয়রাম মাতা মহাশয়, আপনারা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। ओके ओके। উত্তেজিত না হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। আপনাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে আপনারা নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ুন এবং আমাদের মঞ্চের যে সিঁড়িটা রয়েছে সেই সিঁড়িতে ভিড় করবেন না, আমাদের মঞ্চের সিঁড়িটাও ভিড় করবেন না। মিডিয়া সেল
সহ অন্যান্য যত আইটি সেল রয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে আপনার স্টেজ থেকে একটু সরে যান। আপনাদেরকে বলা হচ্ছে আপনার একটু স্টেজ থেকে সরে যান। মিডিয়া সেল আপনাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে স্টেজ থেকে সরে গিয়ে আপনারা কাজ করুন। স্টেজ থেকে নেমে নিয়ে যে সমস্ত মিডিয়া সেল সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা যারা ছবি তোলার জন্য আগ্রহ রয়েছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা একটু ঘুরে সরে যান। এখন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যে সুপ্রিয় মাননীয় ये खास है। आपका जगह सही है। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করা আছে আপনারা সকলে বসে পড়ুন। সবাইকে হাতাল দিলেন। दादा बैठ जाइए ना। এরপরে বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে অর্জুন আদিবাসী মহাশয়কে। এরপর বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে বিজয়বাবু। সহমঞ্চে আরো যেগুলো ব্যক্তি রয়েছে তাদেরকে ভরণ করে নেওয়া হচ্ছে। এখন আমাদের যে সুপ্রিমো মাননীয় শ্রীযুক্ত তাকে জেলা মহাশয়কে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন আমাদের পুরুলিয়া জেলার সভাপতি, পুরুলিয়া জেলা সভাপতি ও রাজ্য সভাপতি ও শ্রীবাবু ও সদস্যবাবু সবাই রাখতে হবে। আমাদের মাননীয় স্বাগত জানালেন জেলা সভাপতি সদস্যবাবু সবাই রাখতে হবে। আপনারা সকলে একটু ধৈর্য নিয়ে বসে পড়ুন। বন্ধুগণ, তাই আমাদের काम करने दीजिए दादा। करेगा भैया भैया নমস্কার, ধন্যবাদ। दिक्कत सुनिए दादा। এরপর আমাদের কাছে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিজেপির কেন্দ্রীয় সহসভানেত্রী তথা আমাদের প্রিয় বেনু মাহাতো মহাশয়, ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। হ্যালো, বেশি সময় নাই, অল্প সময় আছে, অনেক কম। তো এখানে যত আছো কাকা জেঠা দাদারা, এখানে তো কাকি জেঠিরা মায়ের মৌসি বৌদিরা তো কেউ আছে। তো যত কাকা জেঠা দাদারা আছো, ভাইরা, যত বন্ধুরা, সবাইকে আমার একসাথে জোহার, প্রণাম। আর এখানে যে মঞ্চে উপস্থিত क्या खबर? এই জেল ক্যাম্প পার্টি ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক क्रांतिकारी मोर्चा যে केंद्रीय अध्यक्ष सोले युवा तेज तरार आंदोलनकारी যে युवा नेता टाइगर जयराम दादा मंचे उपस्थित आছেন, ওরাকে আমার জোহার প্রণাম। আর এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন জেল ক্যাম্পের কেন্দ্রীয় মহাসচিব বিজয় সিং দাদা। আর এখানে যে আমাদের ঝাড়খণ্ড ध्यान नहीं दिए थे सर। সাথে তো এখানে যে প্রত্যাশী অর্জুন রাজমার দাদা। আর আপনাদের এখানে দাদা একটু শান্তি বলা
ঠিক আছে? তো এখন যদি রাজনীতি করতে যাবে या फिर কোনো কিছু বদলাव করতে যাবে তো সর্বপ্রথম মহিলাকে আগে আনা বহুত জরুরি বটে। কিন্তু এখানে একটা মহিলা নাই দেখছি, একটা মহিলা দেখতে নাই পাচ্ছি। কি হয় যখন জয়রাম দাদার প্রোগ্রাম হয় জায়গায় জায়গায় দাদা তো যান, একটা বাইকে 3 লোক সবার হয়ে যায় যে দাদা আসছেন, দাদার প্রোগ্রাম দেখতে যাবো। তো কিন্তু মনে এই চিন্তা নিয়ে খাবো যে আমরা প্রোগ্রামে যাচ্ছি, সাথে একটা মুনুকে या फिर বৌদিকে, কেউ কারো মাকে, কাকিকে, জেঠিকে আমি নিয়ে নেবো, তাইলে ওরাও যাতে না শিখবেন। মহিলাকে আগে আনা বহুত জরুরি এই জন্য বটে কেন কি বিশেষ পরিবারে দেখবে কি হয় যে জেন্টস যত থাকেন দাদা কাকা জেঠারা, ওদের ঘরে যদি মহিলা বললো, কাকিয়ে বললো যে না গো এবার ভোটটা তুমি ওখানে নাই দেবে, আইখানে দিতে হবে না, তো আমি চলছি বাপের বাড়ি, হয়ে যায় চেষ্টা। তো সেই জন্য মহিলাকে আনা বহুত জরুরি বটে। আর এইবারে একটা চিজ দেখবে, দেখো ঝাড়খণ্ড পরে বলল, বিহার পরে বলল, আগে কি ছিল বাঙ্গাল ছিল না বাঙ্গাল, কিন্তু বাঙ্গালে তো গরিবী কেন? পুরা ভারত দেশে যদি তোমরা দেখতে যাবে তো সব দেশে যদি ভিক মাংনে वाला আছে যে গরিবী আছে তো বাঙ্গালে আছে না? কি যে এটা আমি মিথ্যা কথা বলছি? সত্যি কথা বলে কি সব বেশি গরিবী আছে বাঙ্গালে? কেন বাঙ্গালে গরিবী সব বেশি কেন? আপনাদের এখানে মুখ্যমন্ত্রী কে আছে? মমতা দিদি। তো দিদি আছে এখানে বটে না বাঙ্গালে? তো ওরা বাঙ্গালের বটে, কিন্তু ফির भी বাঙ্গালে সবচেয়ে বেশি গরিবী কেন? এটা সওয়াল তো বলে একবার, বলে না সওয়াল। বাঙ্গাল তো সবচেয়ে আগে বলেছে, বিহার ঝাড়খণ্ড আগে বলেছে বাঙ্গাল, ফির भी বাঙ্গালে সবচেয়ে বেশি গরিবী কেন? কেন কেন কি এখানে লোক আমাদের দিদি আসছে, আমাদের দিদি আসছে বলতে থাকে, কিন্তু দিদি খালি ওর পরিবার থেকে বানাচ্ছে, ওর বেটাকে বানাচ্ছে, বাকি বাঙালের লোক তোমরা ভিকেই মানতে থাকো। এইটা করছে দিদি। তো ওর জন্য এখানে বাঙালি বহুত আন্দোলনকারী শহীদ হয়েছেন আগে, কিন্তু এখনের জন্য লড়াই হয়। বাঙালি যেহেতু গরিবী আছে, তো সেই গরিবী বড় বড় পুঁজিপাতির সাথে, বড় বড় উদ্যোগপতির সাথে, বড় বড় নেতা মন্ত্রীর সাথে কি হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে পারবে কি গো আপনারা? নাই। কিন্তু আমাদের কাছে যে একটা হাতিয়ার আছে, সবচেয়ে বহুমূল্য হাতিয়ারটা বটে যে আমাদের সংবিধানে মিলেছে, সেই হাতিয়ারটা হচ্ছে আমাদের ভোটার কার্ডটা। সেটা হলো আমাদের হাতিয়ার। তোর জন্য এবারে বদলাও করবার জন্য যে 2026 আপনাদের চুনাव আসছে, তো 26 বদলাও করবার জন্য ভালো নেতাকে আনতে হবে। আর যে পারি পারি আসছে যাচ্ছে ওয়াকে না, এবারে বদলাও করতে হবে। আর নিজের মতদান যে সহি জায়গায় দিয়ে সেই দিদিকে হাঁটাতে হবে। দেখুন মতদান যখন পড়ছে সবাই আছে, बहुत लोग बोलते हैं कि चुनाव আসছে এটাও রাজনীতি, পার্টি বটে, ওটা রাজনীতি পার্টি বটে, নেতা রাজনেতারা মনে হয়। তো একটা চিজ ভাবে, কাপড়টা যখন পরো কাপড়টা গন্ধা হয়ে গেলে ভালো সরফ টানো আর কাপড়টাকে ডুবাই রেখে নিচ্ছিল। তো সেই রকম বটে জেলকে, সেই গন্ধা চিজ থেকে খারাপ চিজ থেকে ঠিক করতে আসছে জেলকে। জেলকের উঠে যেমন ভালো হয়েছে আন্দোলনের লোক। এখন তোমরা দেখবে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা যখন 17 করে, তো আপনারাও কি জানবেন? দেখো তো ভিডিও, দেখো জয়রাম দাদার সদন ভিতরে কেউ একটা বিধায়ক আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে যে সদনের ভিতরে গরিব লোকের কথা বলে, গরিব লোকের আবার ভিতরে কেউ নাই জয়রাম দাদার আলাদা। তো সেই জন্য ওই পার্টির সুপ্রিমো জয়রাম দাদা বটে। তো আপনাদের এখানে লোক তোমরা জেলকে পার্টিকে আগুয়া আর আগুয়া করে আপনাদের বাংলাকে, এই জঙ্গল মহলকে এবারে বদলাও করো। এবারে বদলাও করো কেন কি এবারে বদলাওটা আপনাদের বাচ্চাদের, আপনাদের ছোট ছোট মেয়ে ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য। এবারে বদলাও আপনাদের রোজগারের জন্য। এবারে বদলাও
এই 26-এ বদলাও করা বহুত জরুরি আছে। নাই তো এই ভারতের যখন লিস্টটা থাকবে যে সবচেয়ে বেশি গরিবী রাজ্য কোনটা, ভিক মাংনে वाला কোনটা, আসবে बंगाल নামটা ফের। তো ওই জন্য এবার বদলাও করা বহুত জরুরি আছে। কতদিন গরিবী জিন্দগি বিতাবে, কতদিন নেতার বেটাকে নেতা বানাবে? নেতা মানে কি হয়? কোন একটা পরিবার থাকে, পরিবারের যে মুখিয়া থাকে, মুখিয়া কে হলো যে পরিবার থেকে পুরো সামলাতে পারে। যদি পরিবারে কোনো আপত্তি আছে তো যে ওটাকে সাথে সামনা করতে পারে, লড়তে পারে, ও হয় পরিবারের মুখিয়া, হয় না? তো আমরা একটা পরিবারের মুখিয়ার জন্য একটা মজবুত পরিবারের একটা মজবুত সদস্যকে আমরা খাড়া করি যে আমাদের পরিবারের মুখিয়া ওঠে। তো যখন আমরা একটা বিধানসভার পারি আছে তো সে তখন আমরা পয়সাটা দেখে করে আমরা একটা পয়সাওয়ালাকে কি জন্য আমরা হয়, আমরা কি জন্য সেই তখন সেই লোকটাকে না চুনি যে জন লোকটা আমাদের সমস্যার সমাধান করবে, জন লোকটা আমাদের সাথে চলবে, জন লোকটা আমাদের বিচারে নিয়ে চলবে, জন লোকটা আমাদের ভিতরে বদলাও আনবে। আমরা সেই রকম লোককে কি জন্য না চুনি? আমরা যখন একটা পরিবারের মুখিয়াকে আমরা একটা মজবুত লোক চুনি তো বিধানসভা কিনে নাই। बहुत साइन যদি কেউ বলবে আজকালের পড়ালেখা পড়াশোনা দাদারা যে আছেন কি বলেন, आई हैट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति नहीं पसंद है, আমাকে রাজনীতি পছন্দ আছে না বলেন না। কিন্তু একটা জিনিস মনে ভাববে, তোমরা কোথাও भी যাও রাজনীতিকে চক্রভূমি ঘেরা আছে। তোমরা যদি একটা কলম কিনতে যাচ্ছ ওখানেও রাজনীতিকে চক্র। लाइट कट गया क्या? আপনারা যদি চাকরি করতে চান बैटरी लो আছে। আপনারা যদি চাকরি করতে যান সেই চাকরি করতে যাবে ওখানেও রাজনীতি ঘেরা আছে। আপনারা যদি আপনার বাচ্চাকে পড়াতে যান পড়াশোনা করা ওখানেও রাজনীতি ঘেরা আছে। আর তারপরে যত মাল আছে রাজনীতি কেমন ভাবে আছে দেখে সিন্ধুকটা যখন মূল্যটা তৈরি হয় ওটাও রাজনেতারাই করে। তো সেই জন্য যদি আপনার একটা ভালো ভবিষ্যৎ আপনার বাচ্চাদের দরকার, আপনার একটা রোজগার দরকার, আপনার একটা ভালো স্বাস্থ্য দরকার, আপনাদের জঙ্গল মহারাজা পুরুলিয়াকে একটা নতুন পুরুলিয়া, নতুন মানে কি বললো যেটি নতুন একটা নির্মাণ নাই এইটাকে সুন্দর তো করা যায়। ঘর থেকে কোন আমরা নতুন করতে বলে যে আমরা নতুন ঘর বানাচ্ছি না, সেই ঘরটাকে যখন আমরা ছড়া করি তো তারপরে বলি না আমাদের ঘরটা আমরা একটা নতুন করবো পরব আসছে। তো সেই রকম আপনাদের পুরুলিয়াকে যদি নতুন করতে যাবে তো যত কাঁচড়াকে সাফা করে সাইডে ঘটাতে হবে। তো ওই জন্য ছোটিতে যত কাঁচড়াকে সাইড করে সাফা করে হাঁটান এবারে নতুন করা বহু জরুরি হবে। আর এবারে নতুন বাংলা হবে, নতুন পুরুলিয়া আর নতুন জন্মমহল। আর আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎকে এবারে আপনাদের 26-এর মতদানে চলতে হবে। তো আমি বেশি না বলবো কোনো কেনে কি এখানে ভোট বার্তা আছেন। আর তারপরে আমাদের যে আদরণীয় জয়রাম দাদা এখানে উপস্থিত আছেন ওরাও বলবেন। তো সময় এখানে কি এখন সন্ধ্যা অনেক জলদি হয়ে যায়, রাত্রিটা অনেক জলদি হয়ে যায়, কেন কি সময় কম আছে, ঠান্ডার দিন আছে। তো সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাই আমি। আর আমি আপনাদের সবার আভারী থাকবো কেন কি এই ছোট বই নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় বই নিয়ে দু শব্দ বলবার জন্য এই পুরুলিয়ায় ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যে মৌকা দিলে ওই জন্য আপনাদের সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাই। আর সাথে এইখানে যত আছেন এই কমিটি মেম্বার যে যত আছেন এখানে আমাদের যে এখানে টিমের আছেন ওরাকেও সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যত দূরে প্রশাসন আছেন যে এখানে ব্যবস্থাটাকে সহি বনায় রাখেছেন ওরাকেও আমার বহুত বহুত ধন্যবাদ। সবাইকে জোহার। आप उधर दादा पार होने दीजिए ना, बैठेंगे। হয়েছে আমাদের জেল টিমের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদিকা দেবী মাহাতো মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই ওনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এখন আমরা ডেকে নেব আমাদের
আদিবাসী সমাজের মুখপাত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত শক্তিপদ কৃষ্ণ जोर से जोर মহাশয়কে से जोर से প্রচার করে বলার জন্য। अरे दोनों हाथ में হ্যাঁ, জোহার ইন্দ্রজিৎ শক্তিপদ কৃষ্ণ যদি অযোধ্যা অঞ্চল সাহায্য বাঘমুন্ডা বিধানসভা বাঘমুন্ডা অঞ্চল যুব সভাপতি হ্যাঁ নোয়া মানমাচিরে जहां को दुड़ बकान इन खो मारांग को हटो डबो गड़ जोहार और इन को हुडिंग को दुलर कम तार मारांग रिन मेन का कना इन दो कम बयस हर कना ओलो पढ़ा रे ताहन गया एतम को प्रबचे तालार मा खमा बारी भूल भरांति ताहलेन काय एमाहाnya पे सनाम कोते इन दो खमा नीत जहाँ बन नामदा नवा पुरुलिया जिला रे ओलोक पढ़ा दिख दिए बा चाकरी बकरी दिख दिए आपो सानामा तिबोन तायम मगना जहाँ रे चाकरी चला और पे घूस को खोजवा निना टका घूस होमा परे चाकरी खोको बातिल और गिड़ी कमा ताहले उनको कोई सरकार उनको तो सरकार देवान उनको तो बेमान उनको तो उना तो पॉलिटिक्स और हॉस्पिटल में चला हॉस्पिटल रे टिकट लेते लगी ना ओना पे पैसा जहां रे चला ओंडे के पैसा आबो तो रेंगे ओरे होर कना म जोति नोरे लड़े अपन ताहले कोला एमाबन जे एलकेम पार्टी आर ओनो अपन ओने जयराम दादा ओने टाइगर जयराम दादा नित नोआ लगी गोड़ा एमाबन कना और जुति बन बतरवा ताहले जापित का में भीतर हुआ रे आप जुटी मायांग जुटी लोग तमा डॉक्टर में डहार डहार पे और आसार का पिलाइते दिशम दिशम दौरान में और 2026 और जोड़ा फुल वोट होवांग और बीजेपी वोट होवांग आप तो एमा अपन ओना कांची छापरे जत को निया 2026 रे दोन उनकिन बारिया सरकार तो नवा पुरुलिया जिला खन ओचो गिदिका किनाबन रेंगे ओडे होर दो आबो तो रेंगे तिकिन गन बोला नवा धरतीपुरे बांचा दोहांकी तहा जो बोला और तिमिन नेल पा अयोध्या बुरु रे मारांग मारांग लोज हुयुक कना मारांग मारांग फैक्ट्री हुयुक कना तिमिन आबो चेने मामन कना उनको बाहरे रेन होर हे कते नोडे राजनीति को चलाएदा और आको दो और आटे पैसा घूस को जमदा आबो तो जतो एरेगी मिना बोला तीन 2006 साल बन अधिकार ओना आईन तो भाई लागू दाड़ेदा तीन ओना देखो आबो बाय बाय तो वंचित कतरे दोहरे बोला जतो उकुइदा नवा आबो ठेन को आबो जतो बाय बाय ते नोडे भाई मने होय दर हुआ ओनाते आबो नित जतो को बन जुमितवा और लड़ाई रे बोलांगना 2026 जहां विधानसभा भोट मिना ओना भोट रे तो नकिन तो बाबन दो किना बानु अनित रो उडा गदी बानु को गिदी हिडिंग के पिनित खो तो उनी ममता दीदी जोहार नडगे इना वक्तव्य तो चावाइना आदिवासी समाजेर मुखपात्र शক্তিপদ কিস্কুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন আমাদের কিছুদিনের মধ্যে গঠিত হয়েছে রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি ও ব্লক কমিটি। সেই কমিটির স্বীকৃতিপত্র আমাদের জেল ক্যাম্পের সুপ্রিমো মাননীয় শ্রীযুক্ত জয়রাম মাহাতো মহাশয়কে স্বীকৃতিপত্র তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। आज দলমত নির্বিশেষে জেল ক্যাম্প পার্টির আদর্শকে ভালোবেসে টাইগার জয়রাম দাদার আদর্শকে ভালোবেসে পুরুলিয়া তথা সারা জঙ্গলমহলের আপামর জনগণ দল মত বিসর্জন দিয়ে আমাদের জেল ক্যাম্প পার্টির
সবাই এসেছেন, কেউ তৃণমূলের পথ ছেড়ে তো কেউ বিজেপির পথ ছেড়ে আমাদের পার্টির সবাই এসেছেন। আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ নতুন পার্টি আমাদের, আমরা সবাই নতুন করে জয়েন করছি এই পার্টিতে, কিন্তু সবাইকে তো আর সভামঞ্চে ডেকে আমরা দাদার হাত দিয়ে ঝান্ডা ধরাতে পারি না। তাই প্রতীকী হিসাবে আমরা বেশ কয়েকজনের নাম ডেকে নেব। আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব বিশিষ্ট সমাজসেবক গোপালচন্দ্র মাহাতো মহাশয়কে। আমি মঞ্চের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করব আমাদের দাদা গাজী সাদাবকে। মঞ্চের সামনে দিকে অর্জুন দাদাকে আসতে আমি অনুরোধ করব, মাননীয় অর্জুন কুমার বাবুকে। যাই হোক, আজ আমরা আপনাদের সকলের প্রতীকী হিসাবে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতীকী হিসাবে আজ আমরা ইনাদের মধ্য দিয়ে আপনাদের সকলকে আমাদের পার্টিতে স্বাগত জানাচ্ছি, বরণ করে নিচ্ছি। আজ টাইগার জয়রাম দাদাকে অনুরোধ করব আমাদের প্রতীকী দাদাদেরকে জেল ক্যাম্প পার্টির ঝান্ডা দিয়ে জয়েন করানোর জন্য। ঝান্ডা এবং প্রত্যেকেই মাল্যদানের মধ্য দিয়ে টাইগার জয়রাম দাদা জিন্দাবাদ, জেল ক্যাম্প পার্টি জিন্দাবাদ, জেল ক্যাম্প পার্টি জিন্দাবাদ, আমাদের অবজারভার নিয়োজিত দিদি জিন্দাবাদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সভানেত্রী আমাদের বেবি দিদি জিন্দাবাদ। আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের সকলের প্রতীকী হিসাবে দলমত নির্বিশেষে সকলকে আমরা বরণ করে নিলাম। আমি এরপর আপনারা যার জন্য এসেছেন, যার বরিষ্ঠ কণ্ঠ শোনার জন্য এসেছেন, যাকে দেখার জন্য, যার কথা শোনার জন্য এসেছেন, টাইগার জয়রাম দাদা আমাদের জেল ক্যাম্প পার্টির সুপ্রিমো তথা ডুমরি বিধানসভার বিধায়ক টাইগার জয়রাম দাদাকে অনুরোধ করব গান বলুন না। আমি আপনাদের কাছে একটু ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির মেম্বার মাননীয় অর্জুন বাবু, ওনাকে আমাদের সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। জোহার জঙ্গল মহল। আর আমাদের এখানে পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট অন্তর্গত এই যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আজ ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চার আমসভা হয়েছে। আমার নাম হলো অর্জুন রাজভার, চন্দনকিয়ারি বিধানসভার পূর্ব প্রত্যাশী। আমি পিছলা বিধানসভায় রামারূপ মিলে উপবিজেতা ছিলি। আর এখানে আমাদের চন্দনকিয়ারি বিধানসভা, চন্দনকিয়ারি, বোকারো, চাষ
ধানবাদে আমরা কোনো দিনে 100 মানভূম ডিস্ট্রিক্টে আমরা সবাইকে সফল ছিল, লেকিন সময়ে পরিবর্তন হইল। আর আজ আমাদের কাছে যে নতুন পার্টি একটা ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চা, যার সুপ্রিমো আমার ঝাড়খণ্ড এর ভিতর ডুমরি বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক আমাদের এখানে মুখ্য অতিথি রূপে সামিল হয়েছে। আমি সবাইকে এই বার্তা আমি বলতে চাই कि सबके देखले बारी बारी एक बार अपनारा टाइगर जयराम महतो के बारी दाओ, समय दाओ, क्योंकि हमारे जेरकम झारखंडे अन्यायेर खिलाफे আমরা লড়াই লড়ি, সেই রকম আমরা যেমন এইখানে তৃণমূল কংগ্রেসের খিলাফে, বিজেপি के खिलाफे, সিপিআই সিপিএম ফরওয়ার্ড যত तमाम দল আছে অন্যায়ের খিলাফে আমরা লড়াইটা লড়ব। আর যেটা কেউ সম্মান দিতে পারবে না, কোনো পার্টি সম্মান দিল না, সেই সম্মানটা জেল কেনে ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চায় আপনারা কে দিবেন। আপনারা বিশ্বাস করুন কি আগামী বিধানসভা চুনাবে যদি আপনারা জেল ক্যাম্পের সুপ্রিমো টাইগার জয়রাম মতো হাতকে মজবুত করলে আপনাদের সঙ্গে 24 ঘন্টা আমরা সুখে সুখে থাকবো। এই বার্তা বলে নিয়ে আমি আপন বার্তা খতম করছি। জোহার, জয় জঙ্গল মহল, জয় পুরুলিয়া। অর্জুনের মাসিকে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমাদের জেলার মুখপাত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত নরহরি মাহাতো মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাই। সব থেকে প্রথমে জোহার জানাবো, যদিও আমার থেকে জন্মে ছোট টাইগার জয়রাম ভাই, কিন্তু যে কাজ করেছে সেই কাজটা খালি ছোট নয় ভাই, পর্বতের চেয়ে উঁচু, যার নাম টাইগার জয়রাম মাহাতো। মনে রাখুন এই বাংলায় যে ছোট ফুল আর বড় ফুলের খেলা চলেছে, যে ঘাসে বাছাই নিয়ে আজ আমার এই যুবক ভাইদের এবং যুবতীদের ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, তার সূচনা মাত্র 3 মাস এখন করবে খালি স্টেবলিশ হয়েছে পুরুলিয়ার বুকে, যার নাম জয়রাম মাহাতো। তারপরে এটা মাত্র ট্রেলার, এটা হচ্ছে ট্রেলার, সিনেমাটা বাকি রয়েছে। আর আমি বলবো যে আমাদের যুবক এবং যুবতী যতই আছেন, শিক্ষিত সমাজের প্রতি যত আছে যুবক যুবতী, তোমরাও হও এই টাইগারের আগমন সাথী, না হলে একদিন আপনাকে জমিনে নালাতে পড়ে প্রাণের দিতে হবে আহুতি। যার জন্য বলছি দাদারা, গলা নালা প্রতিদিন প্রোগ্রাম করে আমার ঘরে আছে। আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম, যখন প্রথমবার টাইগার জয়রাম ভাই আমার ঘরের চালের মুখে পা দিয়েছিলেন, সেদিনও আমি উপস্থিত হতে পারিনি, বড় দুঃখিত ছিলাম। আর আজকে আমি প্রাণপণ নিয়ে সেই টাইগার ভাইয়ের গ্রাম থেকেই ছুটে চলে এসেছি পুরুলিয়ার ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। বেশি কিছু না বলে আমি বলবো, আপনারা মনোযোগ দিয়ে টাইগারের সাথ দেন, আপনাদের স্বাধীনতা দেবে আমার জয়রাম ভাই টাইগার। আর কিছু না বলেই আমার ক্ষুদ্র বক্তব্যকে আমি এখানে সমাপ্ত করলাম। অনেক দীর্ঘায়ু বলার জন্য আমার টাইগার ভাই এসেছেন, সেই টাইগার ভাই শোনাবে যে কিভাবে মানুষের আজকে আমাদের পুরুলিয়ার লোকে শোষণ করা হচ্ছে, সেই শোষণ বঞ্চনা পীড়িতদের কাছে কেমন ভাবে জয়রাম ভাই দাঁড়িয়ে থাকে, তার আপনারা একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটি বারুদের মতো তিলকি নিয়ে বাড়িতে যাবেন, আর সেই বারুদটিকে একদিন চালানোর কাজে লাগাবে। এই বলেই আমি সমাপ্ত করব। জয়। আমাদের জেলার মুখপাত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত নরহরি মাহাতো মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আমাদের কাছে একটি ঝুমুর গীত গেয়ে শোনাবেন আমাদের পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট শিল্পী মাননীয় রেবতী মাহাতো মহাশয়। हेलो 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 तो जोहार কি বলবো বাংলাটা ও শুনে দেবো না না, হ্যাঁ তো সবাই বুঝতে পারবে না পুরো মানেটা।
হ্যাঁ বাংলায় বলছি। তো সবাইকে জোহার। আমাদের যত বড় আছো অথবা উপস্থিত তাদের বড়ের ঘোরা মোড়ে লেগে আমি সেই একটা গীতে যাবো, কোনো যদি ভুল হয়ে যায় তো হাসে না দিয়ে শুভরাই দেবে। আর আমাদের যারা ছোট আছো তারা একটা ভালোবাসা আদর আশিস চুমখায় আমি গীত গাবো। আর এই মঞ্চে যত আছে বুদ্ধিজীবী আমাদের টাইগার জয়রাম বাবু, এরা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর নিবেদিতা দিদিকে যে সকালে বেচারিয়ে ফোন করছে, তো ইয়াকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জোহার। আর মানতে হলো আমাদের টাইগার জয়রাম বাবুকে, যে বাবু কোনো স্টেজে পৌঁছিলে শুধায় যে দিদি তুমি গান বললে না, যদি বললি এখন চান্স নাই পাই তো বলবে তুমি গায়ে দাও। ইয়াকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জোহার। তো বেশি সময় নেই, তো সে আমি গীতে গেছি। দেখো বহুত ভুললে আসি চন্দন কি আর এলে ডাইরেক্ট আমি অফিস গেছিলি, আস্তে আস্তে টুকু লেট হয়ে গেল। আমার সয়াই বলছে এ সময় যাবে পারে যাবো যেতে। এক লোকে বলছে রে বাবা জয়রাম মাতর মিটিং মোটে যাবো, তো মাতরকে আটকাইলে আটকিবে। তো সে আমরা চন্দন কি আর এলে ডাইরেক্ট এথা আসি, ফটো পাথরের ড্রেস চেঞ্জ করে আর ডাইরেক্ট এথা আসি। তো সেই যখন বেশি না বলে আমি গীতে আসি, গীতে কি বলুন। তো গীতটা হলো কিন্তু খুলমা দিয়ে, হ্যাঁ না? তো সেই এখন আসছে লহ লহ পুষ করো নাকি? তো সেই গীতে কি বলছে শোনা। তবে বাঘে জনম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে, হে গো বাঘে জনম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে, সে বাঘ ঢুকি গেল বেঙ্গলে, সে বাঘ ঢুকি গেল বেঙ্গলে, বাঘ জনম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে। জয়রাম নামে মান তারে পড়াশোনা থেকে ভোগলে, জয়রাম নামে মান তারে পড়াশোনা থেকে ভোগলে, শুভ দিনে জন্ম লেলা, এগো শুভ দিনে জন্ম লেলা। 1994 সালে 1994 সালে বাঘ জন্ম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে, সে বাঘ ঢুকি গেল বেঙ্গলে, সে বাঘ ঢুকি গেল বেঙ্গলে, বাঘ জন্ম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে। হোমকার দেখে গর্জি উঠে অন্যায় অত্যাচার দেখলে, হোমকার দেখে গর্জি উঠে, হোমকার দেখে গর্জি উঠে অন্যায় অত্যাচার দেখলে, দেখলে কোন রকমে পেছুয়াই নেহি, হেগো কোন রকমে পেছুয়াই নেহি, জীবনটা চলি গেলে, এগো জীবনটা চলি গেলে, বাঘ জন্ম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে, সে বাঘ ঢুকি গেল বেঙ্গলে, গো ঢুকি গেল বেঙ্গলে, বাঘ জন্ম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে। সেই বাঘটাকে দেখে ভাই লোকাও দলে দলে, সেই বাঘটাকে দেখে ভাই লোকাও দলে দলে, শিয়ার গিলা গাহাই ঢুকত, এগো শিয়ার গিলা গাহাই ঢুকত, দেখি কে তোলে তোলে গো, দুর্গাকে দেখি গে বড় বড় শিয়ার গিলা, ও যে শিয়ার গিলা গাহাই ঢুকত, দেখি কে তোলে তোলে গো, দেখি কে তোলে তোলে, বাঘ জন্ম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে, সে বাঘ ঢুকি গেল বেঙ্গলে, গো ঢুকি গেল বেঙ্গলে, বাঘ জন্ম লাগে ঝাড়খণ্ড জঙ্গলে। নজরটা ওই ভাগে নেহি জশন করেন তো তহনে, নজরটা ওই ভাগে নেহি জশন করেন তো তহন, নগন
पे छुआए नहीं, नगन को होई पे छुआए नहीं। मरल मारी गेले गो, मरल मारी गेले, बाग जनमाला झारखंड जंगले, से बाग ढुकी गेलक बेंगले गो, ढुकी गेलक बेंगले, बाग जनमाला झारखंड जंगले। तो সবাইকে জোহার। কেমন লাগলো? বিনা তেল মশলায় তেমন টেস্টি লাগে, সেরকম বিনা বাজনায় টেস্টি লাগলে নাকি না? তো সবাইকে জোহার জোহার। বেশি সময় নেই, ঝুমর তো 3 দিনও নেই ঘুরাতে। তো সবাইকে জোহার। আমাদের বিশিষ্ট ঝুমর শিল্পী রেবতী মাহাতো মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন জিএল কোম্পানির সুপ্রিমো তথা আমাদের সকলের প্রিয় টাইগার জয়রাম মাহাতো মহাশয়। টাইগার জয়রাম মাহাতো মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যাই হোক, আমাদের একটা জয়েনিং রয়েছে, সেই জয়েনিং এর পরেই ওনার বক্তব্যটা হবে। আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করবো বিপুল বাবুকে, মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করবো। আমাদের বিজেপি ছেড়ে এসেছেন আমাদের বিপ্লবদাকে আমি অনুরোধ করব পাড়া ব্লকের তৃণমূল, বিগত দিনের তৃণমূল ব্লক কমিটির সভাপতি আমাদের উপদেষ্টা মহাশয়কে আসার জন্য আমি ওনাদেরকে উঠে আসার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো, আমাদের এই জয়রাম দাদার আদর্শকে যারা ভালো লাগছেন, যারা জয়নিং করার জন্য এসেছেন, শপথ নেওয়ার জন্য এসেছেন, দাদারা এই দিক থেকে ইন করুন আর এই দিক থেকে আপনারা নেমে যান। আর দাদা এখান থেকে আপনারাকে জয়নিং স্বাগত জানাই জয়রাম দাদা। তার জন্য যত ভাই আছেন, যাদের মন আছে, দিল মন প্রাণে জয়রাম দাদার আদর্শকে ভালোবাসেন, আপনারা আসুন, এদিক থেকে আসুন, ওই দিক থেকে ইন করুন। দাদা এখানে দাদার জায়গাটা তুলে করে দেবেন, ঠিক আছে? মাঝে দেন না, তুমি মাঝে যাও, আমি কেন চেষ্টা করলাম আগে সামনাটাই ইয়ে করছি। সামনেটা ইয়ে করছি। আপনাদের কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল মিডিয়া সেলের জন্য আলাদা জায়গা রেখে দেয়। বলো আচ্ছা ঠিক আছে। আপনারা যারা টাইগার জয়রাম দাদাকে ভালোবেসে এসেছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ, যারা এই সভাতে জয়েনিং করবেন আপনারা পরপর লাইন দিয়ে আসুন। আমাদের বিপ্লবদা এই যে ব্লক যুব সম্পাদক ছিলেন বিজেপি, ছেড়ে আমাদের জেল ক্যাম্প পার্টিতে এসেছেন। इधर करिए, उधर वो आदमी इधर जाइए ना। तुम्हारा हमारे आगे देखले तुम उधर जाबे, तुम्हारा आगे केने देखले। রামদাস মাহাতো দাদার হাতে পতাকা তুলে বরণ করছেন। তোমার একটা সুবিধা আছে না। বিষ্ণু মাহাতো মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন। আমাদের কিষান কাজী ভাইকে বরণ করে নিচ্ছেন। विधायक जी আমাদের পাড়া ব্লকের অনিল বাবুকে বরণ করে নিচ্ছেন, কিষান ভাইকে। আমাদের অমৃত দাদাকে বরণ করে নিচ্ছেন জয়রাম দাদা। আচ্ছা, যাই হোক, প্রতীকীভাবে আপনাদের সকলকে আমরা বরণ করে নিলাম। জেল ক্যাম্প পার্টির পক্ষ থেকে বীরবল দাদাকে আসার জন্য অনুরোধ করছি আমি।
প্রতীকী হিসাবে আমরা আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে, কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি এবং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আহ্বান, আপনাদের সকলকে আমরা বরণ করে নিলাম। আমরা আশাবাদী টাইগার জয়রাম দাদার আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে জঙ্গলমহলের বঞ্চনার প্রতিবাদে এক বড় সড় লড়াই দেব। আমি আর আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি জয়রাম দাদাকে অনুরোধ করছি, আমাদের জন্য এক বার্তা দিয়ে যাবেন, আমরা যাতে 2026-এর শক্ত লড়াইটা দিতে পারি। অনেক একটা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে যিনি বলছেন আমাকে একটু নাম করে হলেও তোলা হোক। যার নাম হচ্ছে বীরবল মাতকর আমাজার ধ্রুবদা, তার সাথে যতগুলো আছেন সকলকে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। আপনারা সকলে স্টেজের মধ্যে আসুন। আমাদের বীরবলদা এবং ধ্রুবদা তার সাথে যত আছেন সকলকে স্টেজে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। সুরেশ মাহাতো আবার যারা আছেন সকলকে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিলম্ব না করে আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন। ঠিক আছে, এরপরে আমাদের জয়নিং সভাটা এখানে আমরা সমাপ্ত করবো। আগে সজল ভাই, सजल बैठने में ठीक लगने का है, बैठने में এরপরে আমাদের কিছু আসছেন জয়রামকে আমরা স্বাগত। আমাদের যে পুরুলিয়ার বঞ্চনার কথা, সেই কথাগুলো সমস্ত তুলে ধরার জন্য জয়রাম হাতে তুলে দিচ্ছি আমরা সেই মাইক। देखियो विधायक जी इधर देखिएगा, खींच दे भाषण देगा, माइक लगाएंगे, अब तो भीड़ हो जाएगा। बाबू साइड में बाबूरा जरा मीडिया में सरे जा। हेलो विधायक जी माइके में बोलिए, माइक में। हाँ इधर आइए। हाँ अब सही है, बीच में होइएगा, बीच में। बात नहीं, अरे ओहो माइक नहीं है। बसो हाँ सही है, रुक आज पश्चिम बंगाल जिला के जंगल महान प्रांत के पुरुलिया जिला इस टैक्सी स्टैंड में आयोजित झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित इसको बैठने बोलिए बीच में। ए सुनिए ना आप, उपस्थित हम लोग को भी पुरुलिया जिला समेत जंगल महान प्रांत के सभी हमारे पार्टी के
पदाधिकारियों, सदस्यों, साथियों, आज के इस कार्यक्रम में दूर दराज तथा सुदूर क्षेत्रों से चलकर आए हुए अभिभावकों, नौजवानों, माताओं, बहनों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। साथ ही साथ चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात पुरुलिया पुलिस के तमाम पदाधिकारी और सिपाहियों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। और विशेषकर इस बाजार में जितने भी दुकानदार बंधु हैं जिनके कानों तक हमारी आवाज जा रही है, उनको भी मेरा नमस्कार, जोहार। और साथ ही साथ एक खेत प्रकट करेंगे दुकानदार बंधु आपके लिए, क्योंकि आज तक कभी हमने जब भी आज के जो तो हमारे कार्यक्रम छिलो झारखंड राज्य हमारे कार्यक्रम पहाड़ में गोड़ा है, हमारे कार्यक्रम खुला मैदान है, ग्राउंड है। आज के प्रथम बार हमी शहर मध्य आसे तो आमिও মানে কি এই শহরের মধ্যে মানে ভিড়ভাড় দমে আপনার ব্যাপার আছে কাজ, কিন্তু আজকে সেই জন্য আমি খেদ প্রকাশ করতে চাই কি আমাদের জন্য আপনার কাজ, আপনার ব্যাপার একটা ঘন্টা দুটা ঘন্টার মতো ডিস্টার্ব হবে। সেই জন্য আমি খেদ প্রকাশ করতে চাই কি আমাদের এইটা কার্যক্রম নাই, এটা তো আপনার তো মেন্টালিটি আছে। সবাই বলছে কি ভাই যদি পুরুলিয়া এন্ট্রি করবে তো ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পুরুলিয়ার হৃদয় বটে। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है पुरुलिया में तो टैक्सी स्टैंड में अपना कार्यक्रम करती है, तो हम भी आ जाए। बाकी हमारा जो अंदाज है आप भी जानते हैं, पारसनाथ के जंगलों में, पहाड़ों में, खेतों खलिहानों में, ग्राउंड में मेरा मीटिंग होता है। और सभा में नहीं, हम तो स्कॉर्पियो का छत में अपना मीटिंग का भाषण देते हैं। तो इसलिए जितने भी दुकानदार बंधु हैं 2-3 घंटा के लिए आपका अगर काम व्यापार डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाई ये आपके पुरुलिया का ही धारणा है कि यदि आपको राजनीति करना है तो शहर में भी थोड़ा आना होगा, इसीलिए हम शहर में आए हैं। बाकी हम गांव वाले हैं, हमको पहाड़ों में मीटिंग करना पसंद होता है। तो भाई थोड़ा सा खेद प्रकट करेंगे, जितने भी हमारे दुकानदार बंधु लोग अपना काम काज कर रहे हैं, थोड़ा सा खेद प्रकट करेंगे। तो आज मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल पुरुलिया जो है, चाहे पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, झारग्राम रहे या मेदिनीपुर रहे, ये जिले संवैधानिक रूप से, ये जिले कानूनी रूप से बेशक पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, लेकिन अगर संस्कृति की बात करें, सामाजिक बात करें, भावनाओं की बात करें, तो आज भी ये जिले झारखंड का हिस्सा है। और एक झारखंडी बेटा होने के नाते जिस प्रकार से मैं आवाज छोटा नागपुर पठार में बसने वाले लोगों के लिए उठाता हूं, जो आवाज मैं कोयलांचल के लोगों के लिए उठाता हूं, जो लड़ाई मैं कोयलांचल छोटा नागपुर समेत झारखंड के हिस्सों के लिए लड़ता हूं, वही आवाज, वही संघर्ष मेरा जंगल महल के लोगों के लिए भी रहेगा। क्योंकि आप भले संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से आप बंगाल का हिस्सा है, लेकिन भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आज भी आप वही ग्रेटर झारखंड का पार्ट है, जिसके लिए आपने भी लड़ाई लड़ा था और हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ा। और ऐसे भी अपनी सबाई जाने एटार प्राचीन नाम की, एटार प्राचीन नाम मानभूम, এটা প্রাচীন মানভূম বটে না? তো মানভূম মানে কি? এইদিকে পুরুলিয়া, ওইদিকে धनबाद और बोकारो। हम लोग सुनते हैं ना कि कुंभ का मेला में भाई लोग बिछड़ गया था, कि सरकार ये नियम कानून हम लोग को बिछड़ाया है। ये मानभूम जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसका एक गौरवशाली परंपरा रहा है, भारत देश की आजादी से लेकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई तक जिस मानभूम का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी मानभूम का अंग हम भी है, जिस मानभूम को आज आप पुरुलिया कहते हैं और हम धनबाद कहते हैं। तो हम आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो आपकी पहचान है, जो आपकी परंपराएं है, जो आपकी संस्कृति है, वही पहचान, वही परंपरा हमारी भी है। तो इसलिए प्रथम जिनिस এইটাই কি আমরা সবাই একটা মায়ের ছেলে।
আমরা ভিন্ন মানুষের ছেলে নাই, আমরা ভিন্ন মায়ের ছেলে নাই, আমরা মানভূমের মাটির মানুষ বটে। তো যেভাবে আপনি मानभूमर मानुष है से भावे हमें को मानभूमर मानुष। तो इसलिए आज आपके इस कार्यक्रम स्थल से मैं आपको स्पष्ट कहने के लिए आया हूं कि आज जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने एक शुरुआत किया, आज वही शुरुआत पश्चिम बंगाल जिसमें विशेषकर जंगल महल का जो इलाका आता है हम वहां करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का मार्गदर्शन अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा। आज के समय अपनी सबाई जाने कि हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा एक नतून पॉलिटिकल पार्टी बटे और हमारे काज এই ঝাড়খণ্ডের প্রান্তে কিভাবে আছে কি রকম আমরা কাজ করে এখানে আপনি সবাই জানেন। যদি আমাদের কাজ ভালো আপনাকে ভালো লাগে, আপনি যদি ভালো বুঝে আমাদের কাজ আমাদের কার্যশৈলী, তো আপনার আশীর্বাদ আমরা সবাই চাই। সেই জন্য আমরা এই ঝাড়খণ্ডের মাটিলে এইখানে বাঙালের মাটি বিশেষ করে এই পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া আমরা আসে আপনার আশীর্বাদ নিয়ে। तो अब आप सबों को यह तय करना है कि क्या जो आवाज कई दशकों पहले परिस्थितियों के कारण, राजनीतिक दांवपेच के कारण दबा दी गई थी, क्या उस आवाज को एक बार फिर से जंगल महल की वादियों में गूंजना चाहिए कि नहीं? मैं मानता हूं, मैं यह भी मानता हूं कि आज 25 साल बीत चुके हैं। 25 साल पहले हमें झारखंड राज्य अलग मिला। मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड मिलने के बाद झारखंड के लोगों को एक तसल्ली मिला कि भौगोलिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से एक अलग झारखंड राज्य मिला। झारखंड के लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा की जनमानस को आज ये बस तसल्ली है कि उन्हें झारखंड राज्य मिला। लेकिन मुझे लगता है, मेरा मानना है कि आज भी पश्चिम बंगाल के हिस्सों में जो 4-5 जिले हमारे छूट गए, उन्हें मलाल होता होगा कि हम झारखंड, ग्रेटर झारखंड का पार्ट नहीं बनता। निश्चय ही मलाल होता होगा, क्योंकि झारखंड राज्य की अलग लड़ाई में जो योगदान कोल्हान ने दिया था, जब हम कोल्हान कहते हैं तो कोल्हान का मतलब सिंहभूम, कोल्हान का मतलब सिंहभूम से। जब कोलांचल हम कहते हैं तो कोलांचल का मतलब आधा मानभूम से। यानी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो योगदान कोलांचल का रहा, जो योगदान सिंहभूम का रहा, वही योगदान, उसी अनुपात में योगदान जंगल महल का भी था। जो शहादत सिंहभूम ने दिया था, जो शहादत कोलांचल ने दिया था, उसी अनुपात में शहादत जंगल महल ने भी दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें एक तसल्ली मिला कि हमारे पूर्वजों ने अगर लहू बहाया तो हमें झारखंड मिला। लेकिन आज जंगल महल के लोगों को मलाल होता है कि लहू तो हमारे पूर्वजों ने भी बहाया था, लहू तो जंगल महल की वादियों ने भी बहाया था ग्रेटर झारखंड का पार्ट बनने के लिए, लेकिन आज उन्हें नसीब नहीं हो पाया। तो इसलिए आज वर्तमान की जो सरकार, जो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में, और फुटबॉल की मशहूर, भले खेलती नहीं है लेकिन बार बार बोलती है खेला हमें, ममता दीदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्हें अब जंगल महल की बातों से एक आवाज की गूंज होगी और उन्हें जागने की आवश्यकता होगी कि आज जंगल महल जो कभी झारखंड बनने का हिस्सा ख्वाब देखा करता था, आज वो जंगल महल आपसे आंख मिलाकर आपके दशकों के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करेगा कि आपने जो कार्य कलकत्ता के लिए किया, आपने जो कार्य कालीघाट के लिए किया, आपने जो कार्य हावड़ा हुगली के लिए किया, क्या आपने वो कार्य पुरुलिया के लिए किया है? ये सवाल जंगल महल के लोग करेंगे, ये सवाल पुरुलिया के लोग करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको हमने 10 दिन नहीं 10 साल से ज्यादा का समय दिया यहाँ के लोगों ने।
आज यहाँ का नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं जरूर सवाल करेंगी और आपसे पूछेंगे, आंख से आंख मिलाकर पूछेंगी, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता ये सवाल पूछेगी कि आपने अपने महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए जो काम किया, क्या वो पुरुलिया के लिए किया कि नहीं? अगर किया है तो पुरुलिया के तमाम सरकारी कॉलेजों का औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। उनमें कितने विद्यार्थी पुरुलिया के हैं और कितने विद्यार्थी पुरुलिया के बाहर अन्य जिलों के हैं। यदि आपने पुरुलिया के लिए, इन क्षेत्रों के लिए कार्य किया है तो आज फौरन औचक निरीक्षण करने की जरूरत है कि यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को आपने कितना नामांकन करवाया है और बाकी का कितना हुआ है। देखिए, एक बात स्पष्ट जानिए, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, सब समान नहीं होते हैं। पुरुलिया एक ग्रामीण परिवेश में अब जीवन यापन करने वाला क्षेत्र है। हम कलकत्ता और पुरुलिया की तुलना नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता में 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में करोड़ों की आबादी बसती है। बसती है कि नहीं बसती है? पुरुलिया में हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल होगा, लेकिन वहां लाखों की आबादी है। तो हम पुरुलिया और कलकत्ता की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पुरुलिया ग्रामीण परिवेश को जीता है, पुरुलिया खेत खलिहान को जीता है, पुरुलिया धान को जीता है, पुरुलिया गांव की परंपरा को जीता है। तो इसलिए आज इस क्षेत्र में बसबसाव करने वाले वे लोग जो कालखंड से एक लंबी लड़ाई, वो लड़ाई महाजनी प्रथा के खिलाफ थी, वो लड़ाई शोषण के खिलाफ थी, वो लड़ाई पुलिसिया दमन के खिलाफ थी। जिस लड़ाई को यहाँ के लोगों ने लड़ा था, उस लड़ाई का परिणाम तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन इन्होंने संतोष किया बंगाल का हिस्सा बनकर। तो आज दीदी को इसका जवाब देना होगा, बिल्कुल देना होगा, और नहीं तो इस बार जंगल महल की वादियों से एक आवाज आएगा और इस आवाज से पूरा बंगाल मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, केवल अपने पूंजीपति मित्रों का उन्होंने घर चलाने का काम किया है। आज दीदी बोले, मोदी के बोले कि अपनी पूंजीपति मानो लोग पॉलिटिकल पार्टी बोटे, अपना संगी पूंजीपति बोटे, लेकिन अपनी सभाएं जाने यही बंगाल धोती शारदा चीट फंड घोटाला हुआ है, उसका जांच भी करवाने की आवश्यकता होनी चाहिए। नारा टेस्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है इसी बंगाल की धरती में। आज दीदी ठहाका मार के कहती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपने बंगाल में देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब नारा टेस्टिंग ऑपरेशन होता है तो उसमें तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता पाए जाते हैं और उस फाइलों को बंद कर दिया जाता है। तब चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। किससे छुपा है? जिस प्रकार देश में सहारा का स्कीम सामने आता है, गरीब लोगों ने अपने पसीने से कमाई हुई, अपने पसीने से पाई कमाकर सहारा में पैसा जमा किया था। आज जो स्थिति सहारा का हुआ है, वही बंगाल में शारदा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कम लागत लगाकर ऊंची ब्याज और ऊंची प्रॉफिट की लाभ देकर जो गरीब जनता का, भोली भाली जनता का पैसा कलेक्ट किया गया। और आज उन कंपनियों का क्या हुआ? आज उन पे कार्रवाई का क्या हुआ? आज जिन लोगों ने निवेश किया था, वो निवेश करने वाले लोग आज आत्महत्या करने लगे हैं, उनकी पीड़ा का क्या हुआ? ये सवाल तो वाजिब है और ये सवाल पूछना बनता है। क्या भूल गए बंगाल वासियों? शारदा चीट फंड घोटाला भूल गए क्या? इसमें कसूर आपका नहीं है। आज देश की राजनीति ने जनता के स्तर को इतना कम कर दिया है, वो अपने दिनचर्या के जीवन में, वो अपने दैनिक जीवन में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं कि उन्हें इतने बड़े घोटाले बहुत कम समय में भुला दिए जाते हैं। आज उनके पास समय कहाँ रहा कि इन विषयों पे वे बात कर पाए, इन विषयों को वो याद कर पाए? उनके पास समय कहाँ है? आज
दैनिक जीवन में इतने मशगूल हो गए हैं जनता, अब करे भी तो क्या करें। ये साधु संत सन्यासी है नहीं, घर परिवार चलाने वाले लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए जीना पड़ता है, उनके लिए करना पड़ता है, इसीलिए इन घोटालों को भी भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समय के गर्भ में कुछ अगर दफन हो जाता है तो समय के साथ वो चिंगारी बन के वापस भी आता है। और इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे या तृणमूल कांग्रेस रहे, मुझे लगता है बंगाल की जनता को और विशेषकर जंगल भाग पुरलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मेदिनीपुर, वहां की जनमानस को उनसे सवाल भी करना होगा और उनसे हिसाब भी मांगना होगा। क्योंकि अगर राज्य में जोड़ा फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है। की दादा जोड़ा फूल ना, जोड़ा फूल की जोड़ा पात, घास फूल। राज्य में अगर घास फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है, और बंगाल की लोगों ने दोनों सरकार को बनाया। राज्य की सरकार को लगभग 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीट दिया है ना, कतो 200, और केंद्र की भी सरकार को लगभग 42, कितना सांसद है आपके यहाँ 42, 17 दिए है ना 17, जिनमें यहां से कौन है, ज्योतिर्मय महतो। यानी आपने दिल्ली की सरकार को भी 17 MP भेजे हैं। किस लिए? फोटो खिंचाने के लिए? ये मोदी जी के भाषण मानेंगे तो खाली टेबल ठोकने के लिए क्या है मोदी जी? यहां के मुद्दों को ले जाने के लिए, यहां की समस्याओं को ले जाने के लिए। आप देखिए, मैं बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का डिबेट, झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए। जब जयराम महतो खड़ा होता है तो हम कभी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। हमने 4 सेशन में भाग लिया है, चारों सेशन के किसी भी कार्यक्रम को मेरा जाके देखिए झारखंड विधानसभा की टीवी से निकालकर, हमने न कभी इधर उधर की बात नहीं किया है, हमने सीधा झारखंड के मुद्दों की बात को किया है। तो आज केंद्र को भी हमने, बंगाल के लोगों ने 17 MP दिया है, तो कह दिया है भाई, कह दिया है। मैं हमारे धनबाद दुकान वाले कोयला का कमीशन लेते हैं, इधर वाले बालू का कमीशन लेते हैं क्या? बंगाल में कोयला नहीं है, कोयला सब झारखंड वाले हम लोग ले गए, धनबाद दुकान वाले कोयला ले गए। इसलिए आप लोग को बोले थे कि अलग नहीं होना है, अब आप लोग अलग हो गए तो हम क्या करें? तो क्या जिस प्रकार हमारे धनबाद के लीडर्स कोयला पे कमीशन लेते हैं, क्या बंगाल वाले केवल बालू में कमीशन लेने के लिए यहां से चयन होकर गए हैं? और नहीं गए हैं तो जनता के मुद्दे कहां हैं? केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा, और राज्य की भी सरकार को, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। एम्बुलेंस को थोड़ा बढ़िया से रास्ता दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आज जो उलगुलान झारखंड की धरती से आया है, जो उलगुलान झारखंड की धरती से वहां के नौजवान लेकर आए हैं, उसका परस्पर सहयोग कहीं ना कहीं बंगाल की धरती से मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के जंगल महल के, पुरुलिया के लोगों के जो समस्याएं होंगी उन पर उसी आवाज के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी मजबूती के साथ हम लोग लड़ते हुए दिखेंगे जिस मजबूती के साथ हम लोग झारखंड में लड़ते हैं। आज झारखंड में आंदोलन का दूसरा नाम जेल कैंप है। थोड़ी पता है, किसी को कुछ होता है तो उन्हें पहले जेल कैंप को याद करते हैं, वो भले सरकार की पार्टी के क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर संघर्ष के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा तो जेल कैंप के लोग बढ़ाएंगे। इसलिए आज बंगाल पुरुलिया के टैक्सी स्टैंड से यहाँ के जनमानस को ये साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, जो तो जने एखाने आसेছে
আপনি সবার আমি এইটাই গল্প করতে চাই কি এবার এই বঙ্গালের সমীকরণ, এই বঙ্গালের যে পরিস্থিতি আছে, এই যে রাজনৈতিক স্থিতি পরিস্থিতি, এই স্থিতিকে চেঞ্জ করবার দরকার আছে। কেন চেঞ্জ করবার দরকার আছে? না पॉलिटिकल, भारत एक पॉलिटिकल कंट्री है, यहाँ हर एक चीज राजनीति से रिलेटेड है, यहाँ हर एक चीज राजनीति से प्रभावित है। और यदि हम राजनीति को नहीं समझेंगे, यदि हम राजनीति में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। हम मानते हैं क्योंकि बंगाल एक कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाला स्टेट है। हमारी जो लोग यहाँ पर हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, आज के दौर में बदलाव यदि कहीं से होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से संभव नहीं है। हम लोग हर एक धर्म, हर एक पंथ का आदर करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि विज्ञान के दौर में हम लोग कदम रखते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ चलने वाले युवा हैं, तो सच बात कहते हैं। आज अगर बदलाव होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, कानूनों से होगा, कानूनों में संशोधन से होगा, विधेयकों से होगा। आस्थाओं से बदलाव अगर होता तो भारत से बड़ी आस्था दुनिया में कहीं नहीं। भारत में जितने धार्मिक मान्यताएं हैं पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं। विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं यहाँ पर, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, अगर बदलाव आस्थाओं की गलियों से होता तो योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, राजनीति में नहीं आते। ओवैसी साहब किसी मस्जिद का पादरी बनना या मौलवी बनना पसंद करते, राजनीति संसद में नहीं आते। धार्मिक मान्यताएं अच्छी हैं आपके अनुशासन के लिए, आपके जीवन दर्शन के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी परंपराओं के लिए, आपकी मान्यताओं के लिए। लेकिन बदलाव अगर इस देश में आएगा, बदलाव अगर इस राज्य में आएगा तो राजनीतिक व्यवस्थाओं से आएगा, वैज्ञानिक सोच से आएगा। इसलिए राजनीतिक विषयों को जानने की आवश्यकता है, राजनीतिक विषयों को समझने की आवश्यकता है और उसमें शामिल होने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान, आज की नौजुवतियां ये कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, আমি পলিটিক্সকে ভালোবাসা করে না। এটা আপনি বলে না আমি আপনাকে ভালোবাসেন, तो यार बोले कि पॉलिटिक्स के भालोबासा करे ना। तो भाई पॉलिटिक्स को अगर आप बढ़िया नहीं मानेंगे तो फिर पॉलिटिक्स को वे लोग आएंगे जो पॉलिटिक्स को खराब करेंगे। राजनीति हम लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। तो अगर पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति से भागेंगे, अगर वो यह काम के सामना नहीं करेंगे कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, तो राजनीति में वे लोग आएंगे जो राजनीति को गंदा करेंगे। और आज किसी से नहीं छुपा है, आज किसी से नहीं छुपा है कि आज की परिस्थिति क्या है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज अगर आपसे पूछा जाए कि देश की 5 सबसे बड़ी समस्या चुनकर लाइए और उसमें से नंबर एक पर रखिए देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए आप देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इकोनॉमी का गैप। आप जितने लोग बैठे हैं, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे स्टूडियो वाले भैया हो, चाहे हमारे जो भी दुकानदार वाले भैया, टाउन होटल वाले भैया हो, चाहे श्याम ट्रंक हाउस वाले भैया हो, चाहे जयश्री कलेक्शन वाले भैया हो, या जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस देश में जी रहे हैं, साधुओं को छोड़कर, सन्यासियों को छोड़कर, महात्माओं को छोड़कर, सभी लोग इकोनॉमी के लिए जी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानिए। यहाँ बैठा हर एक शख्स, ये जो बगल में वर्दी वाले पुलिस वाले भैया हैं, अगर इनको हम कह रहे हैं कि सरकार आपको वेतन नहीं देगी, ये ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। इन दुकानों में जो भाई लोग झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, अगर मालिक कह रहे हैं कि आपको वेतन नहीं देंगे, वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी एक आम व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति रहे चाहे खास व्यक्ति रहे, वो जीता है इकोनॉमी के लिए। और देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी का क्या है। अब तो आंकड़े आपके सामने हैं कि हमारे देश के 1% अमीरों के पास इस देश की 50% पैसा है।
सबसे बड़ी समस्या है आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक असमानता। यदि आर्थिक समानता होती तो आधी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। वो किनके कारण है? किनके कारण है? राजनेताओं के कारण। किनके कारण है? ब्यूरोक्रेट्स के कारण। यदि आज अडानी साहब अवैध रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं तो अपने दम पर नहीं, राजनीतिक पार्टनर मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाली ब्यूरोक्रेट्स के कारण। आप दुनिया के उद्योगपतियों के बारे में जानिए कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया। मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा आप उनको जानते हैं, दीदी भी जानती है उनको, क्योंकि मोबाइल में जो वीडियो इनका जाएगा वो फेसबुक में जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किनको जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग। क्या कारण है उनका? वो अमीर है। किस कारण है? उन्होंने एक सर्च किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका नाम है फेसबुक। लेकिन भारत में क्या करते हैं अडानी और अंबानी या चाहे कोई रहे, वो हमारे ही पैसा को बैंक से लेके लोन लेके आते हैं। ना उनकी क्रिएटिविटी होती है, ना उनका दिमाग खर्च होता है, वो हमारा ही पैसा जो बैंक में है उसे लोन लेते हैं और अपने पॉलिटिकल मित्रों से पॉलिसी बनाते हैं और उन्हीं से हमारा जमीन भी लेते हैं। तो जब तक यहाँ का नौजवान ये समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, कैसे देश बदलेगा? न भजन करने से देश बदलेगा, न इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। बिल गेट्स अगर दुनिया में धनी है तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अडानी को अरावली का पहाड़ चाहिए ना? तो ये अंतर है दुनिया के बिजनेसमैन में और भारत के बिजनेसमैन में, ये अंतर है। वे लोग रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। तो कैसे ये बदलेगा? ये तब बदलेगा जब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पे आप कंट्रोल करेंगे। बस कहने को है, बस कहने को है कि ये देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा है। केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम, केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम ये देश जनता के हाथों में होता है। उसके बाद जनता सड़कों में होती है और नेता महलों में होते हैं। उस व्यवस्था को बदलना होगा और ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी। आज देखिए एक नया विधायक, एक नौजवान विधायक झारखंड में बना है और आज आपको मालूम होगा, आज आपको मालूम होगा, कई बार आपके पुरिया के लोग हमसे मिलने गए, पूछिए कि हमको ठीक से मिल पाए? नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए मालूम है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है धनबाद जिला में और हम जहां से विधायक बने वो गिरिडीह जिला है और हमने एक प्रतिज्ञा लिया है, मैंने एक शपथ लिया है कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं खरीदूंगा। देश ऐसे नहीं बनता है, भाषणों से नहीं बनता है, देश एक विचार से बनता है और वो विचार आपके अंदर तभी आएगा जब सच में आपके अंदर निष्ठा है। अपने लोगों को तकलीफ में रोते हुए देखकर आपके अंदर अगर सच में तकलीफ है तब देश बदलेगा। ये लोग भाषण देते हैं हम गरीबों का अच्छा करेंगे और पता चलता है जो पॉलिसियां बनाते हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों से पूछकर बनाते हैं। आज एक नया विधायक राजनीति में आया है, मेरा अपना घर इसलिए मेरे विधानसभा में नहीं है क्योंकि मेरा विधानसभा मेरा जिला में नहीं पड़ता। और हमने प्रतिज्ञा ली है, ईमानदारी से बोलिए, जिस दिन भारत के लगभग 4800 विधायक, भारत के लगभग 790 सांसद अगर प्रतिज्ञा ले ले कि मेरा अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं होगा, सोचिए आधी समस्या का समाधान आधे महीनों में हो जाएगा। जिस दिन ये प्रतिज्ञा ले ले कि भाई मैं उस जिले में भी तो कोई लोग रहता होगा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो वो गरीब होगा, ऑटोमेटिकली गरीब होगा। अगर हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अमीर होगा कि गरीब होगा? तो ये तो हमारे यहाँ के लीडर्स की लीडरशिप है जिनमें दूरगामी सोच का घोर अभाव है, जिन लीडर में दूरगामी सोच का घोर अभाव है।
इसलिए आज इस राज्य को, इस देश को अगर बदलना है तो युवाओं को राजनीति में आना होगा। एक नौजवान विधायक बन के झारखंड की विधानसभा में आया है, बाकी लोगों की हालत खराब रहती है। ये नया नया तरीके से बात को रखता है, ये नए नए तरीके की बात करता है, ये नए नए आइडियाज की बात करता है, इससे सबको खतरा है। इसीलिए कभी हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे, हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक नया लड़का कैसे इतनी जल्दी राजनीति में आया। 20 साल चप्पल घिसता है तब कोई राजनीति में आता है। और ये हमको भी लगता है ये चमत्कार ही हुआ है कि महज 2 सालों में हम सिंगल अपने दम पर और जनता के विश्वास से झारखंड की राजनीति में आए हैं। अब बंगाल की बारी है। इसलिए युवाओं को इसलिए राजनीति में आना होगा। आप राजनीति से भाग नहीं सकते हैं। आप जितना राजनीति से भागोगे ये व्यवस्था उतनी हमसे दूर भागेगी। तो সেই জন্য আজকে যতজন এখানে আপনি আসেছে আপনার কাছে আমি অনুরোধ করতে যাই এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে, এবার পলিটিক্যাল চেঞ্জ করবার দরকার আছে, এবার এক নতুন মাইন্ডসেটের দরকার আছে। আপনি রেডি আছেন সবাই? আপনি এই যতজন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসেছে সবাই রেডি আছে? আমি এইটা আশা, এইটা অনুরোধ নিয়ে এইখানে আমরা সবাই আসেছে। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरा बंगाल का तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन जंगल महल की बातियों से जरूर बदलाव आएगा, ये हम लोग पूर्ण आशा करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि हम जब भी बात करते हैं उसमें हमारा जो पुराना इतिहास रहा है, जो हमारे प्राचीन हिस्ट्री, हमारे जो संघर्ष, हमारे जो पूर्व ছিল, আমাদের যে সংঘর্ষ ছিল, ওই সংঘর্ষ যে মতন আমি ঝাড়খণ্ডে আমাদের মানুষ নারা দেয় জল জমন জমিন, জল জঙ্গল জমিন, এইটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগান। আপনার এইখানের কি স্লোগান? মায় মাটি মানুষ, এইটা আপনার স্লোগান। তো এই আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগান আর আপনার বঙ্গালের স্লোগানে এই সমান কি আছে? আমাদের স্লোগানে কি আছে? জল জমিন জঙ্গল। আপনার স্লোগানে আছে মায় মাটি মানুষ। তো সমান কি আছে? মাটি। জল জমিন, আমাদের স্লোগান আছে জমিন, জমিন মানে মাটি। আপনারও স্লোগান আছে মায় মাটি মানুষ, মাটি মানে জমিন। এর একটা সিমিলার জিনিস আছে এই আপনার স্লোগানে আর আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগানে। আপনার কি, আপনার তো ঝাড়খণ্ড মানে আজকেই বঙ্গাল। তো এই আপনার স্লোগানের আমাদের স্লোগানে একটা সিমিলার জিনিস আছে। এই সিমিলার জিনিসের নাম কি? মাটি। सिमिलर जिनिस माने माटी। तो आज इस मंच के माध्यम से पुरुलिया के हृदय स्थल टैक्सी स्टैंड के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल की सरकार को कहेंगे कि जिस प्रकार छोटा नागपुर के पठार में, जिस प्रकार झारखंड के इलाकों में सीएनटी कानून संचालित है, सीएनटी कानून का अनुपालन है, उसी तर्ज पर जंगल महल में सीएनटी कानून को संचालित किया जाए। आप सभी जानते हैं जमीन और मिट्टी है तो सब है, नौकरी सब नहीं करेंगे, व्यवसाय भी सब लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग व्यवसाय करना भी बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा धीरज और संयम आपको रखना पड़ता है। खेती बाड़ी लेकिन सब कर सकते हैं। जमीन अगर आपका रहेगा, आप अगर नहीं कुछ हुआ तो कम से कम हम ये बात कहते हैं कि हमारे बापेर बाड़ी আছে, बापेर चास আছে। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। नहीं कर पाए, हम तैयारी करने कलकत्ता गए, हम तैयारी करने दिल्ली गए, हम तैयारी करने पटना गए, हम तैयारी करने रांची धनबाद गए, लेकिन चूंकि कंपटीशन का जमाना और सच्चाई भी है कि
जितने भाई जितने बहन तैयारी करने के लिए घर से निकले हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करने निकले हैं, उसमें अगर 1000 सीट है तो लाख अभ्यर्थी होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं, जब वो नाउमीद होकर घर आते हैं, तो उनकी माँ या पिता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जा सकता भावना खोड़ी है ना, किले भावना करे है रे, कोशिश करला है तो भालो कोशिश करला है, आपन दिगेले कोनो को भी नहीं रखना है, कोनो बात नहीं है, चास्ता है खेता है, एक बढ़िया खेता एक चासे 6 महीना बोसी के खाओ, एगो तसल्ली मिलता है, एगो तसल्ली मिलता है कि अपनी ऐसी के की बोले कोई यार खेत के बहाल बोले ना, तो एक बोहिया कनानी के की बोले कनानी बोले ना, और बाइंड के बादे बोले, और हीर के हीरे बोले ना, गुड्डू बोले ना। तो अंतिम समय हम ये उनको तसल्ली जरूर देते हैं कि आपने मेहनत किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, ठीक है नहीं हो पाया, जीवन यापन जीविका उपार्जन ये जो हमारी जमीन का टुकड़ा है इससे हो जाए। तो इसलिए जमीन का बचना और जमीन को बचाना ये बहुत जरूरी है। इसलिए सेफ्टी कानून जंगल महल के क्षेत्र में दीदी आपको संदेश स्पष्ट देंगे, क्योंकि हमें सूचना मिली है, गोपनीय सूचना मिली है कि जो फॉरेस्ट मैदान में मेरा कार्यक्रम था, किसी पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल में और लाइव देखी है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। तो यदि आज भी मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके बंगाल का ये नारा है माय माटी मानुष। जी हमें याद आता है कि टाटा नैनो से आप बड़ी तगड़ा लड़ी थी माटी को बचाने के लिए। आज बंगाल में विशेषकर पुरुलिया में अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े उद्यमी नजर गड़ाने लगे हैं। अयोध्या के पहाड़ में अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपनी नजर गड़ाकर बैठे हैं। जरा सा मौका मिलेगा वो पुरुलिया के साथ साथ अयोध्या पहाड़ को भी चट कर जाएंगे। इसलिए माय माटी मानुष जो माटी आपका स्लोगन है उसे बचाने के लिए, जो पूर्व में जब झारखंड बंगाल का हिस्सा था, जब बिहार बंगाल का हिस्सा था, और उस समय जो व्यवस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, और फिलहाल जो अभी झारखंड में व्यवस्था और परंपरा है सीएनटी कानून, वो आपके इस पठारी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से जो सटा हुआ इलाका है जिसे हम जंगल महल का प्रांत कहते हैं, वहां उसे इम्प्लीमेंट और उसे सुचारू रूप से संचालन करने की आवश्यकता है, यह आपको कहना चाहिए। आज जिस उम्मीद के साथ यहां के लोगों ने बारी बारी से दिल्ली में कभी कमल फूल तो कलकत्ता में कभी जोड़ा फूल को चुनने का काम किया है, आज उन फूल वालों की जवाबदेही बनती है कि यहां के लोगों के आंखों में धूल ना झोंका जाए। उन फूल वालों की जवाबदेही बनती है, दिल्ली में खिलने वाला कमल फूल और कलकत्ता में खिलने वाला जोड़ा पत्ता फूल, कि यहाँ के लोगों के जीवन में किसी प्रकार का धूल नहीं झोंका जाए। नहीं तो याद रखिएगा, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ये फसल काटना जानते हैं, और फूल भी, ये फूल फल सब इनको फसल ही लगता है, ये अलग नहीं है। फूल फल धान सब फसल ही है, इनके लिए फसल ही है, इस बात को याद रखिएगा। और दीदी आप तो बढ़िया जानती हैं, आपसे बढ़िया कौन जानेगा, वो कॉमरेडों की सरकार, वो लाल झंडे की सरकार, अरे आपसे बेहतर कौन जानेगा। यदि कोई अजनबी आदमी बंगाल की धरती में आता था तो सोचने से पहले 7 बार घबराता था कि क्या कभी लाल झंडा यहां से उखड़ेगा।
क्या कभी कॉमरेडों की सरकार यहां से हट पाएगी? लोग 7 बार सपने में भी सोचते थे अगर कोई बिहार का, छत्तीसगढ़, गुजरात का या भारत के किसी हिस्से का आदमी अगर बंगाल आता था दीदी आपसे पहले, तो सोच के भी डरता था क्या लाल झंडा यहां से उभरेगा? तो यदि लाल झंडा उभर सकता है तो 2 फूल भी उभर सकता है। बस ये बंगाल के लोगों की चेतना का विषय है, ये उनकी जागृति का विषय है। इसलिए आपने तो बढ़िया एक इतिहास की आप साक्षी हैं, आपने को जाने भालो, खूब भालो अपनी जाने कि रेड रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, रेड फ्लैगर गवर्नमेंट की अपनी केमन छुट्टी दिए दिया वो, तो आपने तो खूब ভালো করে জানে ভাই কি এই বঙ্গালের মনে ছিল রেড গভর্নমেন্ট ছিল কি না? কত বছর রাজ ছিল আমাদের কন্টিনিউ? 34 सालों का शासन, 30 বছরের উপর, 30 বছরের উপর। हाँ तो डॉक्टर 30 बोली ना अपनी, हाँ तो 30 और 4 34 34 এখন 0 আছে। बताइए यही है राजनीति की खूबसूरती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स। यही तो खूबसूरती कि जो लोग 34 साल से सत्ता में थे, डर लगता था, सपने में भी सोच रहे हैं क्या ये लोग सत्ता से जाएंगे, आज वो 0 में है, लड्डू में है। यही तो राजनीति की खूबसूरती है। तो है दीदी, और वैसे भी आपका जो प्रिय खेल है वो फुटबॉल है, वो गोल ही होता है। অনির্বাণ দিদি, আপনার যে প্রিয় খেল বাবলো क्या बोलते बांग्ला में খেলা, ওইটা এই ফুটবল বটে। আর ফুটবল গোল থাকে, আর গোল মানে 0। वकील बाबू जोहार, नमस्कार। फुटबॉल माने गोल और गोल माने 0। इसलिए यदि यहाँ के लोग आपको मौका दे सकते हैं तो उस गलती से उतार भी सकते हैं, इस बात को याद रखिए। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे कहूंगा कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करिए। अभी हमें सूचना मिली, कई ऐसे भाई हैं, एक भाई तो सीआरपीएफ में लगा के उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त करिए, और नहीं तो ये जो लोग वोट करते हैं वो सोचेंगे इस बार अमित शाह ही बंगाल में बदलाव करेंगे। और मुझे लगता है आप बंगाल के लोग भी फूल वालों से नाता तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फूल बंगाल में धूल बनकर उड़ के रह गया है। और आज के इस मंच के माध्यम से न केवल कलकत्ता में बैठे हुक्मरान, बल्कि दिल्ली में जो 17 सपोर्ट लेकर गए हैं उनको भी स्पष्ट कहेंगे कि आपको 17 सपोर्ट का माने 17 सीटों से है लोकसभा की। वो जो सपोर्ट आपको यहां से मिला है, वो जो सीटें आपको यहां से मिली हैं, तो वहां पुरुलिया का भावड़ा बाजा बेचने के लिए नहीं मिला है। एक गान चलो ना, हमें पुरुलिया भावड़ा बाजा खूब मिस यही अपना गान खूब मिस्टी गान है, कविता की बोले खूब भालो गान। तो प्यारे सांसदों, इस बात को याद रखिएगा, आपको यहां की जनता ने अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए भेजा। इसलिए आप पश्चिम बंगाल की पावन धरती से, शहर के बीचों बीच इस चौराहे से राज्य और देश में जो लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहेंगे इस बार बंगाल की धरती में एक नया कारवां, एक नया
उफान एक नया उलगुलान का आगाज होगा और ये उफान, ये उलगुलान एक नया अध्याय लिखेगा। इस बात को भी आप ध्यान में अपने जहन में रखने का काम करेंगे। और बिल्कुल अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था और उसकी शिकायतें बार बार यहाँ के नौजवान करते आ रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, उनमें यहाँ के स्थानीय युवाओं की भागीदारी लगातार घट रही है। तो आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं वो भी अपने राज्य के विभिन्न जिलों का सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक सर्वे करने के बाद उनके डेवलपमेंट के लिए वे अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जैसे आप पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाइएगा तो वहां एक हिल एरिया मिलेगा, एक प्लेन एरिया मिलेगा। प्लेन एरिया के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, हिल एरिया के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। तो इस यहाँ की सरकार को भी ये सोचना होगा, यदि जंगल महल में विकास से विपरीत अगर जंगल महल के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियां हैं तो जंगल महल को एक विशेष ढांचे में लाकर, विशेष सांचे में रखकर डेवलपमेंट करने की दरकार है। और नहीं तो याद रखिएगा आप, जंगल महल जो हमेशा इतिहास रहा है, जंगल महल का एक क्रांति का, जंगल महल का इतिहास रहा है बुलबुलान का, जंगल महल में एक इतिहास रहा है नए जागृति का, नई सोच का। इस बार जंगल महल फिर से नई जागृति, नई चेतना के साथ आकार लेगा और यह आकार एक नया सरकार को बनाने का भी काम कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट एक तरह से कह सकते हैं, साफ साफ और एक तरह से कह सकते हैं, एक चैलेंजिंग शब्दों के साथ इस चुनौती को स्वीकार करिए। चूंकि अब यहाँ के नौजवान, यहाँ की नौजुवतियां, यहाँ के किसान, यहाँ के कामगार आपको जो समय दिया है, उन समयों का आपको जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, उस अवसर का इस बार वो हिसाब मांगने जा रहे हैं। आप बही खाता लेकर तैयार रहिएगा। আমরা সবাই আমাদের মানুষ এরা সবাই রেডি আছে আপনার বই খাতা নিয়ে বসবি, আপনার কাছে কি হিসাব আছে এইটাও এখানে যতজন আছে সবাই দেখতে যায় कि আপনার কাছে হিসাব কি আছে। हिसाब के लिए तैयार हैं? अपनी सवाई रेडी আছে ना? और एक बात कहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पहले भी कह रहा था, बृहद झारखंड का हिस्सा ना बन पाने का वो मलाल, क्या 25 सालों के बाद भी यहाँ के जो भी भाई बंधु हैं, सभी वर्ग, सभी लोग, क्या उनके अंदर बृहद झारखंड को लेकर क्या विचार पनप रहे हैं, क्या विचार पनपते हैं? क्या आज भी 25 सालों के बाद भी वो विचार आपके अंदर विद्यमान है, जिन विचारों के साथ आपके पूर्वजों ने, इस मिट्टी के लोगों ने भी बृहद झारखंड का सपना देखा? हमें लगता है इन 25 सालों में वो लालसा, वो उम्मीद कहीं शिथिल पड़ा है तो कहीं आकार ले रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि 25 साल, 2.5 दशकों का एक कालखंड पार हो चुका है और इस 2.5 दशक के कालखंड में शायद सभी लोगों की सोच समान ना रही, लेकिन वह मलाल आज भी आपके अंदर है। ये आपके आंखों से, आपके माथे में जो झुर्रियां हैं, जो चिंता है, जो मलाल है, जो अफसोस दिख रहा है, झलक रहा है, उससे प्रतीत होता है। हमारा ये चैनल